Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Arshad Mahmood and you are watching Sadi Speaks. आज की ये वीडियो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर जुमले का कैसे आता है, यानी जुमले के कितने हिस्से होते हैं, पहले हिस्से में क्या होता है, दरमियान में क्या होता है, एंड पे क्या होता है, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच किस तरतीब से सेंटेंस में आते हैं इंग्लिश में, और इसी तरह उर्दू में भी किस तरीके से जुमला बनता है, इन दोनों में फर्क क्या है और मुमासलत क्या है। इन कवानीन को हमें ज़हन नशीन करना चाहिए जिससे हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन सही कर सकें, और किन कवानीन को ज़हन नशीन करना चाहिए कि जब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो वो आसान हो। ये हमारी ही हमें दोनों ज़बानों के दरमियान फ़र्क करना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश स्ट्रक्चर सेंटेंस का। वर्ब चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या लिंकिंग वर्ब हो, किसी भी सूरत में जब सेंटेंस में आ जाए तो ये किसी एक ज़माने में लाजमी होगा, यानी वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इनमें से किसी एक ज़माने में होगा, और ये तीनों ज़मानों में इसकी फॉर्म मुमकिन है। लेकिन हर वर्ब के चारों एस्पेक्ट नहीं होते। इसका इन्हसार होता है इसके डायनामिक या स्टैटिक होने पर। फिजिकल वर्ब डायनामिक वर्ब होते हैं, जबकि मेंटल और लिंकिंग वर्ब स्टैटिक हैं। यानी फिजिकल वर्ब के चारों एस्पेक्ट होते हैं, जबकि मेंटल और लिंकिंग वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं। यहाँ कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का एस्पेक्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ये तीन टाइप के वर्ब अपने एस्पेक्ट और टेंस के साथ मिलकर कैसे एक मुकम्मल मेन वर्ब बनाते हैं। इसकी उर्दू और इंग्लिश में क्या तरकीब है। उर्दू ज़बान के अंदर ये तीनों तरह के वर्ब, चाहे मेंटल हों, फिजिकल या लिंकिंग, उसके बाद इनके एस्पेक्ट का सिग्नेचर मार्क, यानी ता, चुका, रहा या वक्त सेंटेंस में हो और रहा भी हो, और आखिर पर टेंसिव की अलामत, यानी अगर वो ज़माना हाल में है तो है, हैं, हो, हूँ, और ज़माना माजी में है तो था, थी, थे, थी, और ज़माना इस्तकबाल में यानी मुस्तकबिल में गा, भी, गे। ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल फ़ेल बनाते हैं जो उर्दू जुमले में सेंटेंस के आखिर पर आता है। जबकि इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर यूँ होगा कि फिजिकल, मेंटल या लिंकिंग वर्ब जब किसी ज़माने या उसके एस्पेक्ट में बयान करने हों तो ऐसी सूरत में उन्हें या अपनी फॉर्म बदलनी पड़ती है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, आइए हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसके चारों पहलू के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। पास्ट के इंडेफिनेट का डिड है और फ्यूचर का विल है, ये इंडेफिनेट है। कंटिन्यूस में आ जाएं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एंड आर और टेंस की फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, जबकि पास्ट में वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी वाला वर्ब, और फ्यूचर में विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह परफेक्ट के अंदर अगर देखें हम तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज़, हैव, जबकि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में विल हैज़ और विल हैव इस्तेमाल होता है। और इन तीनों ज़बानों में जो वर्ब इसके साथ फॉर्म आएगी वर्ब की वो होगी थर्ड फॉर्म। अब हम लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में
will has been یا will have been کے ساتھ fourth form of the verb. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ٹائپس کے ورب اپنے اسپیکٹ اور زمانوں سے مل کر ایک مکمل ورب کی شکل بناتے ہیں، اور یہ مین ورب سینٹینس میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے. اردو سینٹینس میں اگر دیکھیں تو یہ سینٹینس کے آخر پر واقع ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اردو جملے کے آخری ورڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ فعل ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سینٹینس کس زمانے کا ہے، اور اسی کے مطابق ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جیسے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ کا ایک سینٹینس دیکھتے ہیں. دیکھیں اس ایگزامپل میں دیکھیں، وہ کھانا کھاتا ہے. یہاں وہ سبجیکٹ ہے، کھانا آبجیکٹ ہے، اور کھاتا ہے یہ ورب ہے. کھانا ایک فزیکل ورب ہے، تا اس کا انڈیفینٹ اسپیکٹ ہے، اور ہے پریزنٹ کا اسپیکٹ ہے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. وہ کھانا سبجیکٹ اور آبجیکٹ آ گئے یہ اردو میں. اور جب انگلش میں اس کی ٹرانسلیٹ کریں گے، ہی ایٹس فوڈ، سبجیکٹ شروع میں، ایٹس فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہم نے، یہ فزیکل ورب ہے، اور آخر پر ہم نے آبجیکٹ لایا فوڈ. تو یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، جب انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں سینٹینس کو، اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے، اس چیز کو آپ ذہن نشین رکھیں. اب ہم دیکھتے ہیں جملے کی باقی پورے جملے کی ساخت کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ورب کے فنکشن کو دوبارہ سمجھنا ہوگا. اگر ہم ورب کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ورب ایک ایسا ورڈ ہے جو ہمیں سینٹینس کے اندر یہ بتاتا ہے کہ سینٹینس میں موجود سبجیکٹ فزیکلی مینٹلی کیا کر رہا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 سبجیکٹ کی اسٹیٹ آف بینگ اور اسٹیٹ آف ایگزسٹنس کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ورب کے علاوہ سینٹینس میں 2 پارٹ اور ہیں. ایک پارٹ تو سبجیکٹ ہو گیا، انگلش اور اردو دونوں زبانوں کے اندر یہ سینٹینس کے شروع میں آتے ہیں. جبکہ اب اس کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں. دوسرا پارٹ 2 طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب سبجیکٹ کو فزیکلی اور مینٹلی ایکشن کرتا ہے، اس ایکشن کا کوئی ریسیور ہوتا ہے، اور وہ ریسیور آبجیکٹ کراتا ہے. لیکن دوسرا پارٹ جب سبجیکٹ کے بارے میں ورب یہ بتاتا ہے کہ اس کی اسٹیٹ آف بینگ اور اسٹیٹ آف ایگزسٹنس کیا ہے، تو یہاں پر دوسرا حصہ بنتا ہے جس کو سبجیکٹ کمپلیمنٹ کہتے ہیں، اور یہاں ایک ناؤن آتا ہے یا پھر ایڈجیکٹو آتا ہے. یہ دوسرا حصہ ہے. اب ہمارے سامنے جملے کے 3 مین پارٹ آ چکے ہیں. ورب، اس سے پہلے سبجیکٹ، جبکہ آبجیکٹ یا سبجیکٹ کمپلیمنٹ تیسرا حصہ ہے. اردو میں اس کی ترتیب کیا ہے؟ اردو میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ یا سبجیکٹ کمپلیمنٹ، ان میں سے ایک ہوگا، اور اینڈ پر ورب آتا ہے. جبکہ انگلش میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان میں ورب آتا ہے، یا پھر سبجیکٹ کمپلیمنٹ کے درمیان میں ورب آتا ہے. یہ ابھی تک ہم نے کوئی اسٹڈی کیا ہے اسٹرکچر آف سینٹینس اردو اور انگلش میں.